Assalamualaikum and good morning, everybody. We meet again for this week for Science Class Year 5. Okay. This week I will cover topic about control variables. All right, one of the science process skills. So this is the 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 science process skill number 10, yeah, that I have covered for from the 12 science process skill. Okay. Yang ini adalah apa ni science process skill yang ke-10. Saya dah cover, saya akan cover untuk daripada 12 science process skill. So we just left another two science process skill. uh, the first one is hypothesis and the second one is experimentally. Alright. So kita tinggal dua lagi science process skill yang berbaki, iaitu membuat hipotesis dan membuat eksperimen, mengeksperimen. Okay. So we look for the meaning of variables. Okay, what are the meaning of variables? Okay, factors that influence science experiment. Maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi uji kaji sains. Apa saja faktor yang boleh mempengaruhi uji kaji sains itu dikira sebagai pemboleh ubah variables. Variables tu pemboleh ubah. Alright. Okay, we have three types of variables. The first one is manipulate variables, second one is responding variables, and then third one constant variables. Okay. Yang ni semua saya dah sentuh sebenarnya masa kamu tahun 4. Okay. Since year 4, tapi kita refresh balik, tengok kamu ingat ke tidak. Okay. Alright, what is the first one is manipulate variables. Apa yang dikatakan manipulate variables tu Alright. Manipulate variables is what is changed or different. Apa saja benda yang berubah di dalam eksperimen ataupun yang berbeza di dalam eksperimen. We call it manipulate variables. Normally we determine on early experiment. Determine, kita tentukan dia semasa awal eksperimen. Sebelum eksperimen bermula, kita dah tentukan dia. Let's say sponge. Kamu nak gunakan sponge untuk eksperimen kamu. So, how many type of sponge? How many size of sponge kamu akan test? So maybe you will use the first one is large sponge, and then medium sponge, and then small sponge. That one is a different size in term of size. So dia punya manipulate variables dia adalah dia punya manipulate variable dia ialah size of sponge. Itu adalah manipulate variable. Itu adalah different dia, size dia. Okay, responding variables. What has observed or measured? Apa yang kita perhatikan atau kita ukur selepas eksperimen. Normally on end of experiment. Okay, we determine it after experiment finish. Alright, we look at the result. Okay, so let's say sponge tadi. Okay, and then kamu test the experiment, and then kamu you dip inside the beaker with water, and then you measure the balance water left in the beaker. Kamu masukkan sponge tadi dekat dalam air di dalam beaker. Lepas tu kamu angkat sponge tu, and then kamu lihat dia punya air yang berbaki tu. Okay, volume water left in the beaker, that one is a responding variable. Kamu lihat kepada dia punya keputusan eksperimen, result eksperimen dia. What have observed, apa yang kamu lihat, itulah dia. Okay, alright. And then the last one is constant variable. What is same or maintain throughout the experiment. Sepanjang eksperimen tu, benda tu sama je, tak berubah. Faham tak? Okay,
yang sama dekat dalam kes tadi tu, sponge dengan bika water tadi tu, apa yang sama adalah uh, type of sponge maybe. Jenis sponge yang kamu gunakan. Kalau kamu guna sponge yang jenis yang apa ni panggil, jenama contohnya Scotch tu kan, kamu guna yang tu je, mungkin different pada size. Okay, tapi type dia sama, jenis dia sama. Alright. Okay. Itu adalah types of variable yang kamu kena tahu ataupun kamu kena conquer lah, kena kuasai. Manipulate variable, responding variable and constant variables. Okay, look the next slide. How way to write variables. Macam mana kita nak menulis variable ni? At least mesti ada two words. Tapi in English combine with word of. And then the first one is parameter of object. Okay, so ada parameter, the first one, and then object. At least two words mesti ada dalam kamu punya variables kamu. Kalau kurang, salah. Okay, sekurang-kurangnya dua perkataan. Mungkin lebih, kita akan lihat nanti contoh yang akan datang, yang akan saya akan tunjukkan nanti. Alright. Okay, example of parameter. The first one is length, type, number, duration, brightness, distance, color, height, mass, thickness, condition, size, existence, quantity, temperature, time and volume. Ini sebahagian saja tau. Alright, ada lagi sebenarnya banyak. Tapi kalau nak senaraikan semua, nanti sekarang tak muat kawasan ni mind map ni. So saya pilih mana yang terfikir ada, yang terfikir saya masukkan dekat dalam mind map ni. Okay. Example of object: water, ice, animal, shadow, bulb, car, paper, building, fruit, book, tree, ball, air, marble, magnet, sponge, cloth. Ini semua objek. Banyak lagi objek kan? Tapi yang mana saya terlintas di dalam fikiran je saya masukkan. Nak senaraikan semua pakai sampai subuh esok pun tak selesai ni. Alright. Okay. We look at the schedule of parameter. Okay, tadi kita dah tengok macam mana the way to write variables, and then kita nak tengok schedule parameter ni, kat mana kita gunakan parameter ni. Okay, alright. This is a table. Okay, let's say we facing with word high or low. Dalam soalan tu ada perkataan high ataupun low. So parameter yang suitable parameter is height. Example, height of plant, height of building. Height ni refer to parameter, plant and building ni refer to object. So dia ada of dekat tengah-tengah dia. Perkataan of English lah. Kalau dalam bahasa Melayu senang, ketinggian tumbuhan, ketinggian bangunan. Dia tak ada of lah dekat depan ni, dekat tengah-tengah ni. Alright. Next, small or big. Dia punya word yang kita jumpa dekat dalam soalan small or big. Yang menerangkan size. Parameter yang sesuai, suitable parameter size. Example, size of marble or size of ball. Marble ni apa? Guli. Size of marble, size guli, size bola, macam tu. Alright. Okay. Words exist or non-exist. Parameter existent, kehadiran. Kehadiran. Exist tu wujud, non-exist tu tidak wujud, tidak hadir lah. Examples, existence of air, existence of water, kehadiran air, kehadiran udara atau kehadiran air. Existence ni parameter, air and water ni objek.
Okay. Alright, let's say we facing with time 2 p.m, 8 a.m. Okay, dekat dalam schedule ke dia ada tulis masa kan. So, parameter time. Okay, example, time of experiment or time of investigation. Masa eksperimen atau masa uji kaji atau penyiasatan. Alright. The next one is number. 1, 2, 3, 4. Okay. Parameter is number. Okay. Examples, number of seeds, number of paper clips, number of seeds. Seeds ni apa? Biji benih bilangan biji benih ataupun bilangan klip kertas. Number of paper clip. Number is parameter, seeds and paper clip is object. Alright. And then thick or thin. Suitable parameter is thickness. Ketebalan. Example, thickness of towel or thickness of book. Ketebalan tuala ataupun ketebalan buku. Alright. And then next one, many or a little. This one refer to quantity or amount. Suitable parameter dia. Alright. Example, quantity of sugar, quantity of salt. Quantity ini parameter, sugar and salt ni adalah object. Alright. So let's say we facing with temperature number of temperature 30 Celsius 30 degrees 40 degree and 50 degrees Celsius. So the suitable parameter is temperature. Okay, how to use temperature of water or temperature of environment. Okay, suhu air atau suhu persekitaran. Alright, and then the last one is black or white. Okay, the suitable parameter is color. Alright, example, color of container or color of water. Warna bekas atau warna air. Ini pun sebahagian saja. Kalau nak ceritakan benda ni banyak lagi nak diceritakan. Tapi tak apa, kita akan belajar dari masa ke semasa benda ni sebab kamu akan sentiasa berjumpa dengan variable-variable di dalam soalan. Alright. Okay, untuk part 1 seberhenti dekat sini. So, lepas ni rujuk video part 2 pula ya. Alright. Okay, kita sambung video part 2.